Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodoram i u današnjem videu želim da pričam o Ruskoj pravoslavnoj crkvi koja se nalazi u Sofiji. Bila sam u ovoj crkvi čak 3 puta. Prvi put to je upravo bio naš i prvi odlazak u Sofiju i to je i bila i prva crkva u Sofiji koju smo posjetili. Išla smo ja i sestra i čak smo i sa našim koferom ulazili u crkvu jer smo imali cijeli dan pred sobom prije nego što smo mogli da uđemo u hotel, tako da smo iskoristili tu priliku da nekoliko crkve već unaprijed posjetimo. Mi smo se popili, bili smo nekoliko minuta, kupili smo još nekoliko stvari, tu je bila jedna stara baka i onda smo izašli iz crkve. Bili smo sad prvo u Ruskoj crkvi i bila neka stara baka koja je prodavala i toliko je sporo radila, bila je stvarno prijatna i nekako smo se mogli sporazumjeti između bugarskog, ruskog i srpskog jezika. I tako da sad idemo na sljedeće mjesto. Kada smo došli u hotel, malo sam nešto istraživala o crkvama u Sofiji i čitala sam nešto vezano za tu rusku crkvu koju smo posjetili i tu sam pročitala da se u kripti ove crkve nalaze mošti, odnosno grob svetog Serafima Sofijskog. Ja sam se bila obradovala da čujem da se tu nalazi grob jednog svetitelja koji je za mene bio dosad nepoznat i rekla sam sestri moramo sad opet da odemo u tu crkvu. Čini mi smo da smo onda otišli sljedećeg dana da odemo u kriptu i naravno se poklonimo grobu ovog svetitelja. To smo uradili. Tu je također bila jedna mala prodavnica. Onda prolaziš kroz neki prostor gdje su sa strane postavili stolovi. Tu možete da napišete vaša imena za molitvu i sa strane su bile izložene nekoliko vitrina sa starim predmetima, odnosno predmetima od svetog Serafima Sofijskog, kao što je bio njegova evanđelje, crkvene stvari, eto se kime je on služio liturgiju, oni su to čuvali i tu izložili i bilo je zaista interesantno vidjeti to. I onda prolaziš kroz opet jedan prostor i tu je postavljen veliki krst i na podu grob svetog Serafima Sofijskog. Mi smo stajali u redu dok mi nismo došli na red i jednostavno cijelivali njegov grob, što je za mene bilo zaista mnogo posebno jer prethodno nisam ništa čula o njemu, tek sam kasnije i čitala o njegovom žitiju i o njegovom životu, tako da je bilo zaista posebno biti na njegovom grobu. I eto taj treći put kada smo onda otišli u crkvu, to je bilo pre nekoliko nedelja. Otišli smo ja, majka i druga sestra u julu ove godine u Sofiju i ja sam im sve ispričala što sam znala o Sofiji i šta smo obišli ja i druga sestra i gdje smo sve bili i šta smo sve vidjeli i naravno da je bilo u planu da uđemo i u ovu rusku crkvu. Tako da smo i ponovo otišli gore u gornju crkvu. Tu smo imali prilike da uđemo zaista u crkvu, nije bilo zatvoreno, ali tamo kada smo mi došli, već je bila jedna žena i njen muž tu i sveštenik je došao i zatvorio taj dio, a mi smo se još sadržali u toj prostoriji, tako da smo bukvalno bili sa njima tu, a sveštenik je tad služio parastos. Tako da smo učestvovali na parastosu, ne znam nija kome, ali eto, tako je ispalo. Opet smo vidjeli, odnosno opet sam ja vidjela tu bagicu koja je prodavala svijeće i neke stvari i rekla sam mojoj majici i sestri da idemo dolje u kriptu da se poklonimo grobu svetog Serafima Sofijskog. I kada smo se mi spuštali, prvo je išla moja sestra, ja pa mama iza nas. Jedan put sestra se skliznula i povrijedila je nogu. Dobro, nije ništa slomljeno, nije ništa bila ekstremno, ali je povrijedila nogu. Baš se to moralo tu da se desi. Bože moj, šta da radimo. Otišli smo se pokloniti grobu i onda smo izašli gore
da malo sjednemo. Tu ima i mali parkić odmah pored crkve. Prije nego što smo krenuli dalje i da vidimo šta je sa nogom od sestre. Da, dešava se i to uvijek se treba past kada se hoda. I to su ti doživljaji koje sam imala u ovoj crkvi. Zaista vam preporučujem kada ste u Sofiji da odete u ovu rusku crkvu. Ona se nalazi nedaleko velikog hrama Svetog Aleksandra Nevskog, tako da nalazi se u samom centru. Nema ni 5-10 minuta, eto te do hrama Svete Nedelje. Da, što da vam kažem, obiđite crkve u Sofiji, oduševit ćete se. Meni se sva jedna dopala i zaista rado idem u Sofiju. Eto, ovo je sad moj drugi put i znam da neće biti na ovome, nego da ću sigurno ponovo da dođem jer ja volim Sofiju mnogo. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amin.